وصحبه وسلم تسليما كثيرا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non, Boaké ne mérite pas ça. Boaké mérite plus que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, c'est maintenant que je vous sens. Entre les laïres, la cachou et dama ala mokera. Dieu shidjan kene ala afia koti ama ala mokera. Ala ngali manya ujidi. Bana jugo bana shulombali ala nkishama. Ala nkisi niga toroma. Laban konyma be ala tala bolokati ama ala mokera. Ami karamotiafo a Cheikh Imam Touré. Aka la foli mikesi sa kambe ansema ala mokera. Sani ka kuma janga Shekuma Imam Abdoulaye Koita. Comment yereba kalama chogomna mogomino atogonite. Abe wati jambo anga nata ko Sheku na kanabo anna. Sabo depuis 2013 akaya otmana ziara folo ke en fait. Anga mo chama mako o kalama. Sheku na ko flana le benie. Donc à san chege le benie wal ma san wolovla. Ame anatala ala tala buloko Sheku na kana otmana bo anna. Ala ka nyinatale noya amma. Ola, en organisation mi placée quand avec forme à TICAC, tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koita. À Kadamina Abidjan, depuis le 15, en temps là, Koumbe aéroport là, à Bola Abidjan, le 17, Djoumalou, Kana Kata Otmana Korogo, à Djoumake Korogo, Djoumaseri Kofatala Korogo, Ka Shila Korogo, Ka Samedi Kei, Ka Dimashi Kei. Aywa kana Boaké ya bitenedonna inshallah ni Allah tala sona Boaké ta obe ben bi ani sinima inshallah kambe ansema ala mokelangi usaza Touré dasela o makaba aywa sira nyini konfe anga almamu bela jenife biere Sheku atala sanfo serenange aywa anga misri bala mi suna misri bay ani otmana almami shama tubi almamu yere ka bonya di Sheku ma kwaye an la série ngaksani oche fitri série konfe Imam Abdoulaye Koita ali ka otmana dabunya fla force la mo nyene kambe ansema ala mokelani aywa Sheku fonani anato akele mana Imam Mohamed Diani oloko so to be nyagamina doni ali be bo Belgique. Allez les signes flâniers, Sheku Numaya Fanfe. Né référentoye Mohamed Djabi. Allez toye Mohamed Diani. Ou le consentant nous venir à Minadoni. Neve Côte d'Ivoire, allez be Belgique. Allez les Kenloka Anga Karamotier Blasra, Outmana ni tourner na. Nanga tourner ni kono, alhamdulillah. Niko John Kunadi, il va faire sababunima. Mon flaou le kala sababunima yi. Ka Cheikh Abdoulaye Koita, ka lasse ama Côte d'Ivoire. A follow ole Imam Mohamed Diané Kabo Belgique a flana ole Imam Mamadou Diarra Nanwa Mako le Blanc Naka Jantimina Aywa Tubabu Kele mi manchema ole vali. Aha. Donc arabu voilà. Cheikh no Jabate Konya Foko arabu. Arabu Kele mi manchema ole Cheikh Mamadou Diarra Kamba sema ala mokela. Olante na kuma janya usa Touré ko fokaba ka foli lase Boaké jama bela jenima ama mogobo mogola ka an baw fo ka an faw fo tiɲɛ la kabina an nana aywa bonyaw le be dɔrɔn ka taga ka an ka jatigila fo ka bɛɛ lajɛlen fo o la an bɛna micro di Imam aywa Koita ma a bɛna n'a ka kɔrɔfɔ ye
n'ale tilala ka wajo la Imam Mohamed Diané Imam Mohamed Diané ni o tuma na Sheku tilala ka kɔrɔfɔ la inshallah an bɛna micro di Imam Mohamed Diané ma k'an bɛ an sen ma Ala m'o kɛra ayiwa ka sɔrɔ ka na kuma di Imam Jara ma ka yira an na fana ni an ka o tuma na journaliste o bɛ n'an ye Suna TV ka bɔ fo Mali la kabini Sheku bɛ nana Suna TV mɔgɔw o nana ka na an bilasira Kuba TV fana ni bɛ yen ayiwa journaliste caman fana ni bɛ yen ne tɛna don o bɛɛ la Sheku yɛrɛ bɛ yen ale bɛ yɛrɛ bɛ n'o walawala ni Ala Taala sɔnna ayiwa mɔduw min sɔrɔla an bolo bi n'o ye thème ye o de ye at-tarbiyatu al-islamiyya ou at-tarbiyatu fil islam, l'éducation islamique ou l'éducation en islam. Lamɔ bɛ kɛ cogo di silamɛya la sabu bi an bɛɛ lajɛlen jɔrɔnen don ko ni ka mɛn ko jogojuguya ko silamɛdenw de ka ca la mais adamaden silamɛya la an kana k'an denw lamɔ cogo di yaasa bɛ se ka kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye inshallah je pense que Cheikh Abdoulaye Koita a bɛ se fɛn min na yɛrɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la o de ye nin wajulu sugu nin ye k'a mɛtilo di an ma Ala m'o kɛla k'a faamuya di an ma Ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla ni ne sera yan n bɛ na kuma sonsori ka kuma latɛmɛ Cheikh ma hada wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ɲɛ tourné ten là i bɛ image caméra face in ta c'est le principal pour nous quoi. Il y a famille, il veut faire une photo au théâtre. Le ça, caméra tu portable tourné tout. Non, là tu as pris caméra face là. Tu as besoin de plus de tape l'autre ça derrière là-bas. So, t'as un milliseconde. Il va faire. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدوء السادة والسيدات أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما يركاو يتشجع جماندوما salamu jabira jogo mi kono fara cegela ambe ala fo amba wali mando amba barkada ala mi sona kan senjo Côte d'Ivoire dugu kolo sanfɛ ka tila ka ni eri ani ni waati rana buwake dugu kɔnɔ an bɛ o alaw taala fo aw ni ne ka sigi ɲɔgɔn kan nin cogo la ala kana nin ka laban ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini masaba ala fɛ a ko caman kɛ a ka jɔnw samanti ka mun ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ɲɔgɔnma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye abalkɔsimi muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen alaw taala bɛ seli ka siɲɛ 10 ala ka seli jɔn ka kisi don ala ka seli jɔn ka nɛɛma don wa alaw taala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma yallahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la aw ni ne yan n'an balima silamɛw bɛɛ minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan n'u ŋaniya b'an fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma an bɛ foli lase aw ma aw ka bɔli n'aw ka nali aw welela a ye wele jaabi nin de ye silamɛya baara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ ka hakɛ ya silamɛ ɲɔgɔn kan ko 5 don riwaya dɔ bɛ yen ko 6 don a 5 n'a 6 bɛɛ kira ko ni silamɛ ɲɔgɔn y'i wele k'i k'a ka wele jaabi a balimaw y'aw wele aw nana wele jaabi dɔwɛrɛ si t'an bolo ka foli lase aw ma aw ni ce aw yɛrɛ ye ka d'a kan bamanankan na k'i bɛ sɛnɛkɛla fɔ a ka foro kɔnɔ i tɛmɛtɔ b'a fɔ a ni ce ka sɔrɔ hali n'a ka ɲɔ tigɛra ka gosi pani ɲɛ kelen tɛ don i ka du kɔnɔ
nga muna i b'a fo parce que a bɛ cɛsiri ni jija min na o de ka di o de kama i b'a fɔ a ka baara la k'a la encourager an bɛ aw fɔ aw ka weleli jaabi la an b'aw fɔ aw ka nali la aw ye nin nali kɛ cogo min an b'a ɲini Ala fɛ a se bɛ Ala ye a k'an bɛɛ don jannatul firdausu la Ala k'o k'an bɛɛ ye an bɛ an ka organisateurs fo minnu ye wele bila ma a ye dɔw ka foli mɛn sisan wa an nana kɛnɛ yɛrɛ fana sɔrɔ cogo min nin tɛ taa Buwake ka bɛɛ ka cɛsiri ni jija kɔ nin jaabi tɛ tile kelen baara ye nin jaabi tɛ tile fila baara ye kalo caman baara jaabi an filɛ o de la aw de ye yiri turu a yiriden mɔlen an ta ye k'a du ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ aw ye nin baara min kɛ Ala ka n'aw bɛɛ sara Ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye Ala k'a kɛ hɛrɛ caman ye k'a d'aw ma mɔgɔ fɛn fɛn da donna baara nin na ni sen donna a la Ala b'i dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka arijinɛ nɔgɔya ye maa fɛn fɛn ka nafolo donna nin baara la parce que an bɛɛ b'a dɔn nin baara belebele sugu tɛ taa bada ko wari tɛ kunun baara tun bɛ kɛ ka sɔrɔ wari tɛ nka bi hali woloden n'i bɛna ci n'i ma warimisɛnnin d'a ma a dugusɛjɛ i ɲɛ tɛ da ka kuma tɛ k'a ci n'i ye baara ninnu ɲalen siga si t'a la nafolo bɔba minnu b'aw cɛ la olu de y'u bolo dugu kunna an b'a ɲini masaba Ala fɛ nin dɛrɛmɛ kelen bɔba kelen kelen bɛɛ Ala k'a k'a bɛɛ lajɛlen ye arijinɛ sara ye an b'an ka karamɔgɔw fo karamɔgɔ minnu sigilen don k'an lajɛ ka tila k'an lamɛn ni presidium sanfɛla lajɛ a falen don karamɔgɔ la ne yɛrɛ sigilen don ka ɲɛsin minnu ma karamɔgɔw don karamɔgɔ dɔ ka n'i sigi k'a bɛ dɔ lamɛn a b'a ka yɛrɛmajigin de yira n'o tɛ an tɛna foyi fɔ minnu b'an kɛrɛfɛ k'u bɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔnna fɔ bado olu yɛrɛ ye kuma nin daminɛ anw ye an faw bɛ yen an kɔrɔw bɛ yen minnu ye wajulu nin kɛ san caman ka sɔrɔ an yɛrɛ da ma ɲɛsin mikoro ma olu ma kelenw ka tila ka jɛ u ka sunɔgɔ kɔ a n'u ka lafiya ka n'u sigi k'u den ye walima u dɔgɔnin walima u ka kalanden ye k'o lamɛn o tɛ foyi yira an na ni karamɔgɔ ka yɛrɛmajigin tɛ o yɛrɛmajigin ni Ala k'u sara n'a ye kira ko sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah ma o ma ni yɛrɛmajigin Ala ye k'Ala ta'ala b'i kɔrɔta o tuma an b'a ɲini masaba Ala fɛ karamɔgɔ ninnu Ala ka kɔrɔta d'u ma Ala ka sutura d'u ma Ala ka n'u kisi ka bɔ fitina bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an kunbɛbagaw fo ka daminɛ kɔridɔri la fo ka se yan an bɛ se k'a kɛ dɔw yɛrɛ taara an kunbɛn fo Korogo tile fila yan'an ka na dɔw taara yen ka baara bɛɛ kɛ n'an ye a ka denmisɛnnin caman kun b'a nɔfɛ yen an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye minnu yɛrɛ fana wulila ka taa an kunbɛn bi ka tila ka segin n'an ye an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen Jalo k'a ka mobili yɛrɛ ta spécialement ka wuli fajiri selilen ka taa karamɔgɔkɛ mobili dɔ b'i bolo yan kana dɛ mais ne ka mobili a ka di n ye ka don o de kɔnɔ kana Buwake yan n ko hali ni mobili 100 b'an nɔfɛ e ta nin kɔni inshallah an bɛna don o de kɔnɔ o mobili kelen ne nana n'o de ye Buwake yan an bɛ foli lase fulakɛ ma maraka kɛra cogo cogo fila dɔ b'i bolo ne fana ka filaw ye Buwake filaw ye an b'aw fo an bɛ dugawu kɛ aw ye aw ni timinandiya an bɛ dugawu kɛ aw ye ani baraji caman sɔrɔli Ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye maa minnu dara an ka délégation na an tɛna se ka bɛɛ kan tuguni ka da kan misiri kɔnɔ an y'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ don walanda kɔnɔ walasa waati kana na an tan tigɛ ma an b'an baw fana fo hali n'o y'a sɔrɔ jɔlikɛla dɔw b'an n'u cɛ an bɛ foli lase an baw ma an bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ nin kɛnɛ kan wallahi nisɔndiya ani silamɛya kanu de ye bɛɛ se yan nisɔndiya dɔ dɛ nisɔndiya min bɛ aw yɔrɔ ani silamɛya kanu min b'aw dusukun na o de y'a se yan an kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ a b'aw jija an ka ko nin bɛɛ lajɛlen kun cɛ basigi ɲamajɔ ani sabali kɔnɔ parce que filɛba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye aw bɛ yen a k'a bila aw kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛ na maa wɛrɛw de b'a k'aw kɔlɔsi maa wɛrɛw de b'a k'aw jateminɛ ni fɛn nin nana fari wɛrɛ ta mun tɛ silamɛya ladabu fari ye an bɛɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ a y'aw janto a la dɛ aw ɲɛ bɛ nin image fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ Facebook direct de la n'o y'a ye k'aw girinna cogo dɔ la fo bɔ ka bin kɛra a la kuma dɔ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ fana tɔgɔ na tiɲɛ ka fara aw kan an b'a dɔn aw ka laɲini ka ɲi ŋaniya ka ɲi mais n'aw ko a bɛ ko sama cogo dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ ni bɛɛ ko fa tigɛ ka di karamɔgɔkɛ ma e kɔni tɛ bɔ Buwake k'an bolo kelen to aw bolo yan
ni betike se ka dema de atuma na anga fuli kani duskun ya ni hakili ni ngani yi wallahi abi wasake hali sigile no la dama wallahi ayambo betike se ka dama anya do femi bi duskun na ka ba o ka wasake amba fula nin kanun ala ka ke kanuni ala yere mu fo qur'ane kon al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko tirima ubina tanyo gon jugo yakiyama fona kera munu ka tiriya kera ala jati kama ala kanta ko nyona ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ako sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu grupu wolon flabe kala binu do akalla roshi sumana sini domina ni suma shitei dulen shitei fona kera la roshi sumai grupu wolon flala ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ورجلان تهابا في الله فاجتمع عليه وتفارقا عليه ما فلم نيون كان على جاتي كما قلوبنا دول روشي سمان وكرا نيون في على كما وبفرا نيونا بكرا على دي كما كوبنا لا روشي سمان سرولا اللهم ربي على كان تكون نيوناي أمبال ما يتم من فوسي ساني أبيامي كو إديكاشن التربية نودي لاموي أمبال دو أنتي فاولا مينا يعني سيأتي وديني asambe talendo danga malien bamanangana ansa do aba foka chege dunkana chugomi ni baji fensen chugomi ko jege mona ba motindi okoro ni baji ya ireke chugomi somono walma joflila dolendala afene be ba motindi obe femirana adama de mana ireke chugomi kuma mi be minelodi wati do temena karamugo bamun temena uluma temu ta especiellement lamo kama ne madili kamme ko Muhammad Sherifu yetemu do ta spécialement ko lamo ikon ba ya dabe sa don me temu yere titri kai ma fa ma kede masiga ka kene beka me ambora ka kene min kalama temu spécialisé len do lamo kan ne ma ba kalama kule yakuba ala ka ya fam ani kram go bele munum be Mali la Guinée Côte d'Ivoire Burkina ambora mun kalama nan fawdo uluka wati la temu kunte konante ka temu do ta ko lamo mona parce que feminte ni ko ibe kuma kan nafa be doya am ne ka wati la lamo chiena jako ya am be kuma lamo ka wala sallamo kanya way wajibi di lamo ma chien uluka wati ulukume kuma femi ka kachaya o tauhidu di ka ala ka kilini ukume kuma ode ka kachaya o ko fe seli fene be nyamo go bolo chugomi islamia mabadi wo yere islamia fondation ulukume kuma ode ka so ya sura adama di be maloya adama di be siran gashini ibe siran alanye hanni kalam batila wallahi ku misra ngabiyam bena klemi ma foni ala hinarana kada ka anye be demsenu na jugomi anyere demsen ma gashi jey ngam fene ka dugu jera utanye fona karanga chabaro bawe shije munum biya urube mundo ala antu do ala na am fene yemuyi anyela am fene be se ka munfo shifin chama biya se ka foda an gwanga malien gana ni wulla sogoma mo gomi nye abe nye komi min ka kliye kono se ko nyogon kede foni nye dimi bila ni nye dimi ko ni tile ta ka nye komi nyogon ko ni soro am wulla aw nye anye fen chama nye ma chama nye ya anye chama me ore kama education temu ibe se ka lakale hal ni ma qur'ane daile ma hadisa daile wallahi ba fo ka bayan ka bi watima asi nye dimindu kono dimite benye ba la jinye kera chukono bonan ko anchiena ne kala yinte Mali dorainde jinye be de beni phénomène kono sisa allah ni tara Amerique muso bunu kalfaila ay do kanyede ande wamba kanyere nyina ande muna ni tara Europe o domba be kene kaya katimenga nserai ngama sigi musigilembe wo fleni no ye jani bebe joro fenjumena idei abela banchugodi a jogo be nya chugoti wani tarazi fana beti wallahi ali samu sambe tali mi ka hijela ambal mamunu be nu ya me kan nana ubina fuli blama Madina Makka Mina Tanzan Qur'ani Arafa nu serai fuli ko fe o be do nyina fe ankara mo e be do kanyede ande unjini ene ngo magam fene yawa ko lu de taka juguna dai hali Makka o be do nyini fe ka fo ko de unjini o ba ira chenne kera boy ni mangambora kambe kata yele kulula ni mangambora ni kuluche tayorote ntugonende amta famu fiu kafoko dembe soro makamu jogo chienin
wa maganka o baga do nyini karamo yɛrɛ fɛ bi ko an ka duwawu k'u ye k'u denw tiɲɛni o b'a yira lamɔ kɛra bana ye bi a ye diɲɛ bɛɛ labɔ coronavirus filɛ ka maaw siw ɲɛna cogo min na lamɔ ka jugu n'o ye corona nana lamɔbaliya sɔrɔ anw fɛ yan sanji nana sɔrɔ ji bɛ kɔlɔnda la ka ban a nana sɔrɔ yen o b'a yira ni bana ka jugu ka tɛmɛ corona kan a ka jugu ni ebola ye a ka jugu n'an ka diɲɛ bana tɔgɔ dalen bɛɛ ye parce que o bana ninnu kuma dɔ la a fɔra n'i y'i yɛrɛ minɛ nin na o y'i kisilen ye kuma dɔ la n'a y'i minɛ n'i ye nin fura ta o y'a bannen ye mais lamɔ bana kuma dɔ la n'an ma fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw bɛ se ka sira ɲɛnama ta cogo min a b'u ɲɛna k'u ta nin fana ye ɲuman ye k'a sɔrɔ ɲuman tɛ o kɔrɔ ko fa bɛɛ lajɛlen kan ka fara denmisɛnninw kan walasa u bɛ se ka ɲɛ cogo min lamɔ nana se côté dɔ la fo ala ye seli faridaya an kan cogo min ani sun ani jaga ani heji masa ka den dilan ala y'o fana kɛ faridaya an kan o cogo la a kɛra wajibi ye éducation tɛ thème simple ye ten dɔrɔn k'an b'a la kalan an bɛ taa o fɛn tɛ dɛ wajibi de don i k'i den dilan n'i ma dilan sini siratutigɛ tɛ yen f'a la k'i ɲininka denmisɛnninw ka lahala la a ye kuranɛ sura lajɛ suratu tahrim suratu tahrim kuranɛ kɔnɔ k'a daminɛ suratu fatiha la ka taa bila nasi la ya ayyuha alladhina amanu a fɔra kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 89 de siɲɛ 89 ala b'a répété ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha alladhina amanu siɲɛ 89 nka siɲɛ 89 bɛɛ bɛ munumunu sura fila de ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kɔnɔ a fɔlɔ bɛ suratul baqara kɔnɔ a filanan bɛ suratu maana a laban bɛ suratu tahrim na suratu tahrim ya ayyuha alladhina amanu laban fɔra yen k'a daminɛ suratu tahrim na kana bila birabi nas ya ayyuha alladhina amanu wɛrɛ tɛ yen tuguni o ya ayyuha alladhina amanu fɔra suratu tahrim na a fɔra siɲɛ fila de siɲɛ fila a siɲɛ fɔlɔ ala y'o de ɲɛsin dutigiw ma ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala ko aw maa minnu limaniyara a y'aw yɛrɛ kun kisi a n'aw ka denbaya ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون o jahannama min filɛ kana an ka diɲɛ tasuma tɛ kelen dɛ a dadɔnlɔgɔ ye fɛn jumɛn ye annas walhijara adamaden kunturu ka jahannama minɛ n'a ye fara kurun k'o fili tasuma kɔnɔ walasa jahannama minɛ a bɛ se ka bonya cogo min na tasuma min bɛ minɛ ni adamaden ye ani gabakuru ye o tɛ tasuma fitinin ye dɛ fa mana wuli adamaden na cogo o cogo i t'i ɲɔgɔnna dɔ sen tigɛ k'i ka daga da don n'a ye o tɛ kɛ o i kunkolo ɲagamina cogo o cogo adamaden yɔrɔ si tɛ kɛ ka tasuma minɛ n'a ye diɲɛ na ye mais jahannama bɛ minɛ ni kafiri ye a bɛ minɛ n'a ye bon fɛn min b'a to i bɛ don jahannama na o dɔ ye mara tiɲɛni ye n'i kɛra fa ye i ma jɔ i pilasi la i kɛra ba ye i ma jɔ i pilasi la a bɛ maa lase tasuma ma f'Alahu Taala ka aya dɔ jigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa aw ka kɛ marakɛla ɲumanw ye wa tasuma min don a tasuma ka farin ni diɲɛ tasuma ye ni siɲɛ 69 de kira y'o jɛlen fɔ Bukhari la dɛ a ko aw ka tasuma min filɛ nin k'a tigɛra ka bɔ jahannama tasuma 70 a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni ye jahannama tasuma tila 70 ye ka kelen t'a la o de filɛ diɲɛ na yan a volcan o a essence carburant tasuma o a furu kɔnɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko tasuma a bɛɛ bɛ kelen de kɔnɔ a tɔ 69 o de bɛ jahannama na ye o b'a yira adamaden man kan tɛ ka sɔn i ka sa ka tila ka don jahannama na kɛrɛnkɛrɛnnenya afirikɛ a kana sɔn ka se tasuma ma dɛ wallahi a kana tɛmɛ hali jahannama da fɛ kuma tɛ ka don a kana sɔn a ma dɛ parce que jahannama a y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ yan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ population kan afirikɛn ta ka jugu n'a bɛɛ ye a ka jugu n'a bɛɛ ye bon e m'o hɛrɛ sɔrɔ i m'o nɛɛma sɔrɔ e ka tila ka sa i ma arijinɛ sɔrɔ e kun ka ɲinɛ diɲɛ gɛlɛya kɔ fɛn salen ka bɔ diɲɛ na e ka tila ka taa sigi jahannama kɔnɔ tuguni wallahi o de khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin adamaden ta ka tiɲɛ diɲɛ na k'i ta tiɲɛ kiyama o de ye nin i ma fɛn sɔrɔ diɲɛ na ka tila ka taa don jahannama na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma an karamɔgɔba dɔ bɛ yan ko n'i ye diɲɛ tasuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bila kulu sanfɛ n'i ye diɲɛ kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye kulu fɛn fɛn bɛ diɲɛ na le mont Everest kulu min ka jan ni diɲɛ kulu bɛɛ ye o ye Everest ye mun bɛ Nepal a kɛra Everest ye a kɛra Mont Blanc ye Faransi a kɛra Kilimanjaro ye a kɛra Nimba ye a kɛra diɲɛ kuluba fɛn fɛn ye
n'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen ye ka diɲɛ tasuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bila diɲɛ kulu sanfɛ k'a tɛ se k'a yɛlɛ a tɛ bɔ a nɔ la nka n'i ye diɲɛ kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gabakurun kelen ye k'a fili jahanama kɔnɔ k'a misaliya kelen mɛ komi n'i jɔ kɔgɔji da la ka gabakurun fili kɔgɔji la u bɛ tunu cogo min kulu bɛɛ bɛ tunu jahanama kɔnɔ cogo de la kiyama bon n'a fɔra adamaden ka taa fili o jahanama kɔnɔna la yɔrɔ i y'a k'i yɛrɛ la dɛ wallahi i y'a k'i yɛrɛ la e bɛ sugu goya min bɛ e bolo yan n'o ye lɔgɔ goya ye nin tɛ foyi ye n'i bɛ silamɛya la denbaya kɔnɔna la cɛ bɛ k'i tɔɔrɔ n'i ye muso ye muso bɛ ka cɛ tɔɔrɔ n'i ye cɛ ye nin tɛ foyi ye n'o y'a sɔrɔ limaniya b'e la bana minnu b'an na fantanya minnu b'an na hakilisigi minnu b'an na a si man d'an ye nka a bɛɛ ye fitinin ye jahanama lajaba kɔrɔ a bɛɛ ka dɔgɔ jahanama lajaba kɔrɔ ni bana minnu filɛ ni gɛlɛya minnu filɛ an kan fantanya minnu filɛ an kan hakilisigibaliya ni sara ni donna arijinɛ kɔnɔ wallahi i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ bon e filɛ gɛlɛya b'i kan fantanya b'i kan kɔngɔ b'i la bana b'i la i tɛ sigi yɔrɔ ɲuman na wa diɲɛ kɔnɔ maa si t'an fɛ ka da kan i fini don maa si t'i fɛ o waati kelen e ka tila ka sa ka don jahanama kɔnɔ yala i jo b'a la wa i jo t'a la wa fɛn min bɛ arijinɛ sira dayɛlɛ a filɛ nin kɛ lamɔkɛla ɲuman ye n'i kɛra lamɔkɛla ɲuman ye ala ti kuloru nin lajɛ wallahi i ka baara ala b'i nɔmɛ n'o de ye a ye lukumani lajɛ kuranɛ kɔnɔ seyidina lukuman aw lukumanul hakim nabi ɲuman kun tɛ o karamɔgɔ caman ka kuma na nabi ɲuman tɛ kira fɛnɛ kun tɛ ko maa ɲuman de kun do kɛna sɔlihan mina sɔlihin maa ɲuman de kun do mɛ a y'a lajɛ ala ye soron kunturu de tɔgɔ da lukumani na kisatigiw yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko lukumani kun tɛ farijɛ ye ko farafinman de kun do a kun cɛman yɛrɛ fɛnɛ maa cɛ ɲuman kun tɛ a fina a tilara ka kɛ cɛjugu ye nka o bɛɛ la ala ye soron tɔgɔ da la k'a bonya ni sura ye suratu lukuman fo ka diɲɛ wuli a tɔgɔ la soron bɛ kala a n'a ka finya nka nabi ɲuman dɔw bɛ yen o tɔgɔ la soron tɛ yen kuranɛ kɔnɔ musa de tɔgɔ fɔta cayara ni bɛɛ ye siɲɛ 136 ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ mɛ soron tɛ yen ala ye mun tɔgɔ da la isa fɛnɛ tɔgɔ la soron tɛ yen ismaila ta tɛ yen isaka ta tɛ yen yakuba ta tɛ yen dɔgɔyama tɛ dɛ mɛ ala ye lukuman de bonya ni soron dɔ tɔgɔ tali ye suratu lukuman alors que ko arabu kun tɛ jɛman tɛ mɛ a ka finya ma bali cɛjuguya ma bali ala ka bonya ni sura ye mun de la ala ye nin da lukumani na k'a da ka lamɔ kɛcogo ɲuman kan wa iz qala lukumanu libinihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim Allah ta'ala ko waati min lukumana ba k'a den nadi a ba k'a bilasira a b'a waju a ko n den kana dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan dɛ ka fɛn dɔ fara ala ka bato sira fɛ ko yɛrɛkuntɔɲɔ don mun barika ka bon la zulmun adim i yɛrɛkuntɔɲɔ ka da kan ni sara k'i to filankafɔya la k'i bɛ taa jahanama na lukumana ye fɛn fɔlɔ min fɔ a den ye o de ye tawhidu ye fa tawhidu awalan a ye tawhidu de kala denmisɛnninw kunna n'o kɛra denmisɛnninw b'aw dusu suma i den kala diinɛ na mɛ a kan ka kala diinɛ fɛn fɔlɔ min na o ka kɛ tawhidu ye ala kelenbantiya o kɔfɛ de seliw bɛ na sunw bɛ na alabato tɔw bɛ na parce que lukumana yɛrɛ ka kuma kɛcogo la a y'a daminɛ ni tawhidu ye o kɔfɛ kuma wɛrɛ min tugura a la dɔw ko ye ala ka kuma ye dɔw ko k'o ye lukumanu yɛrɛ ka kuma ye wa wasoyina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin Allah ta'ala ko a ye adamaden na di masa fila ye ka ɲumanya k'a ye ka da ka i ba ye ta kɔnɔbara la lafo wɛrɛ sanfɛ ba de ye kɔnɔ ta waati min n'i bɛ a dɛbɛ la e tɛ foyi ka bɔ ji la ka kɛ jeli ye ka bɔ o la ka kɛ sogokunkuru ye tile 100 ani tile 20 kalo 4 o bɛɛ kɔfɛ de sa i bɛ sɔrɔ ka kɔrɔbaya i bɛ sɔrɔ ka na kalo 9 dafalen dɔw ta san 1 dɔw yɛrɛ bɛ caman kɛ o kɔfɛ kunun bi kɔni tɛ kalo 9 o y'a caman ye e nalen o kɔfɛ i masa fila de bɛ tila ka o kɛ bi la i bɛ sigi cogo min i bɛ taama cogo min i bɛ munuma cogo min e yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min i fa n'i ba kɛrɛnkɛrɛnyala i ba ala k'o ɲumanya kɛ ni fila ye kuranɛ kɔnɔ ni ala ye kangari da kuma o kuma aw kana dɔ wɛrɛ fara ala kan dɛ la tushriku billah wa bil walidayni ihsana a ye filankafoya dabila ɲumanya a ka kɛ aw fa ye a ka kɛ aw ba ye kana sɔn i ka kɛ dangaden ye la yadkhulul jannata al-aq ala kira ko alayhi salatu wasalam
ko sɔsɔli kɛla tɛ don arijinɛ kɔnɔ yaani aqul walidei masa fila sɔsɔlibaga o de tɔgɔ an ka bamanankan na ko dangaden e fa y'i lamɔ ten i ba k'i lamɔ ten e fana kɔrɔbalen e ka jɔ i fa la denmisɛnnin dɔ bɛ yan maloya b'a la k'a fa yira a teriw la nin de ye n fa ye yan maloya b'a la parce que ale ye tɔgɔ min sɔrɔ a ye dawula min sɔrɔ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ dugu kɔnɔna na k'a fɔ ko nin ye n fa ye o maloya b'a la parce que fa ye cogo man ɲi k'a ba présenter a maloya bɛ dɔw la ale de y'i ta k'i bɔ i nɔgɔ la banakɔ t'a la ɲɛgɛnɛ na k'i sanuya k'i don kalan na e bɛ tila ka jama i bɛ taa maa mana kɛ ala bɔtɔla ye cogo cogo i selila ka sun k'ale kaba minnu siɲɛ joli n'i sara dangadenya kɔnɔ i tɛ don alijinɛ na dɔw bɛ yen nɔ olu ma kɛlɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u yɛrɛ la n'u fa tɛ dɛ u bɛ jama u fa kunna u bɛ jama u ba kunna a dɔw fa b'u wele u t'a jaabi ba b'i wele i t'a jaabi kuma tɛ ni e yɛrɛ nana tunga na i nana wari ɲini na e bɔra k'i masaw to cogo min i b'a kalama e bɔra yɔrɔ min ni yen kun ka di i tɛna yan nka i nali fa mana e wele k'a bɛ fɛ k'a ka préoccupation dɔ f'i ye i t'a la k'a appeli ta yɛrɛ a ma ko si t'a la munna ta k'u ka kuma ka ca n'an y'a ta sa u bɛna an deli de k'u ka dɔ di n'i ye bannen ye n ko dɔ de y'i lamɔ anw b'a fɔ bamanankan na n'i kɛtɔ ye k'i ka nɔnɔ bila kunun na i ye dɔ ta kɛnɛ de min ka caya i ye dɔ ka kɛnɛ de min ka caya e fa de y'i ladon i ba y'i ladon nka bi e bɛ wari tigɛ i fa la i bɛ wari tigɛ i ba la e tɔgɔ ye jumɛn ye o de kama ala fana y'a yira ka masa défense ta den o den ye nin kɛ k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ ta tɛ ka fa jaabi kumakan jugu la dɔw yɛrɛ bɛ fa gosi de walahi dɔw b'u ba gosi Europe n'Amérique sisan ko dɔw b'u ta faga de e ma o su dɔw nalen yan k'a den y'a faga o su dɔw bɛ na Afiriki yan an b'a jɛnaja kɛ yan a dɔw b'a bɔ Amérique a dɔw bɛ bɔ Europe i ma se k'i ladon ka nin baara bɛɛ k'i ye i ma se ka foyi kɛ k'o sara fo k'o bɔnɛ o nin na barikaba y'i sɔrɔ fo ka saya s'i ma i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ dɛrɛmɛ kelen kɛ dɛrɛmɛ fila ye wa dangadenya n bɛ mun fɔ aw ye denmisɛnninw aw de ka ca jama la yan hali n'i ma fɛn sɔrɔ diɲɛ na n'i kɛra masa ladonden ye walahi fɛn bɛɛ b'i bolo i jija i fa ka dugawu k'i ye dɛ i jija i ba ka dugawu k'i ye an bɛ diɲɛ waati min na sisan barika de b'a ka mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn na ni barika t'i la diɲɛ kalan bɛɛ kɛ walahi i tɛ taa yɔrɔ si mɛ ni barika b'i la hali n'i ma tɛmɛ damadɔnin kan walahi ala bɛ barika don i ka kow la hali tabalini min b'i bolo ka yala i bɛ kɛsu min yala i bɛ nesikafe feere minnu kɛ ni barika b'i la don dɔ walahi i tɛ gulon maa si la ne m'a fɔ i bɛ kɛ miliyɔnɛri ye n m'a fɔ i bɛ kɛ miliyardɛri ye mɛ i n'i ka sutura bɛ sa parce que barika b'i la mɛ n'i ta kɛ ka mansa nini i fa i t'a bonya i ba i t'a bonya kiyama lajaba tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ ye ala bɛ den dɔ d'i ma i ye fɛn fɛn k'i masa la o den masina b'a juru sara i la ayi o tɛ kɔrɔbɔ maa o maa y'a fa dɔgɔya yanni saya cɛ ala bɛ den dɔ d'i ma hali n'i ma den sɔrɔ waliden dɔ fana b'i dɔgɔya a kɛra i fa ye a kɛra i ba ye o juru bɛ sara dɛ mali région dɔ bɛ yen 2005 a mɛnna dɛ 2005 ni sisan cɛ san 10 ni caman don an taara wajulu la yen an kumana dangadenya de kan n tilara yɔrɔ min cɛkɔrɔba dɔ ye micro ta wulila k'i jɔ a ko karamɔgɔkɛ bɛ bɔ min ne ye n bɔ dugu f'a ye ko n'o sɔrɔ i kun y'an ka dugu fɔ kisa min ni bɛna fɔ n b'a fɔ n k'a kɛra i ɲɛna ayi n ko ne tɛ bɔ aw ka région yɛrɛ la kuma tɛ dugu yɛrɛ ma cɛkɔrɔba bɛ nin lakale waati min a si ka surun san 70 la 2005 a k'olu yɛrɛ ɲɛna dugu nin kɔnɔ yan an ye wajulu kɛ dugu min na nin olu yɛrɛ ɲɛna ye olu filan dɔ tun bɛ yen denmisɛnniya la baara si tun t'a la a yɛrɛ wolofa sɔgɔma o sɔgɔma yan'a ka bɔ a b'i ka wolofa de kan k'a ba dɛbɛ walo ka fa gosi a b'o de baara kɛ o kɛra olu ɲɛna olu yɛrɛ bɛ taa la fara i fa to yen mɔgɔ tɛ fa gosi n'i ye nin kɛ ala bɛ den dɔ d'e ma mun fana b'i gosi a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn cɛkɔrɔbaw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛna ladi karisa nin dabila i fa ye ko k'i la cogo cogo i kana nin baara masina k'a la nin tɛ sinji ɲuman ye mɛ ko halaki bɛ maa min nɔfɛ a tɛ ladilikan mɛn ni ala banna ɲɛmɛrɛ la a b'a tɛmɛ sira bɛɛ sɛw ka suruda de ma sɛ dɔ b'a tɛmɛ tɔ to dɔrɔn a b'a kunna o kɔrɔ ni danga bɛ fɛ ka wuli kɔ sababu dɔ de bɛ wuli k'i jɔ o de ye cɛ nin sɔrɔ cɛkɔrɔba de bɛ ka nin fɔ an ɲɛna tan a k'u tora nin cogo la fo kɔrɔ nan'u sɔrɔ a fa nana fatu u filankɛ nin a fa nana fatu
fa sara ale yɛrɛ de kɛra dutigi o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ye den minnu sɔrɔ yɔrɔ n'ala bɛ fɛ k'o tajuru sara den d'i ma ala t'o kɛ den fasani ye ala b'o kɛ den kɔgɔlenbaw de ye mun jɔlen a bɛ kɛ ten de a tɛ fasa dɛ ko ala ye den dɔ di cɛ nin ma o den kɛra sanfa dugufa de ye k'a kɔgɔ k'a bonya ka barika don a la a fa fɛnɛ ba ka commencer mun kun bɛ fa dɔ nin gosi o den kɔrɔbayali o fɛnɛ sɔgɔma o sɔgɔma yan'o ka bɔ o fɛnɛ bɛ to k'i daraka fa la a bɛ to k'a gosi de sɔgɔma o sɔgɔma dɔ nin ta kɛra olu ɲɛna cɛkɔrɔba de b'a ka kuma nin lakale a ma kɛ ne kelen n'a kelen wallahi a y'a kɛ jama de cɛla i n'a fɔ a filɛ cogo min micro yɛrɛ la a ye kuma nin fɔ yen de a kɛra ale ɲɛna dugu nin kɔnɔ ye a ko a ye fɛn fɛn k'a fa la ala ye den dɔ d'a ma mun b'o juru sara a la don o don a ko mɛ don dɔ denkɛ dimina kɔrɔ o y'a gosi k'a gosi den yɛrɛ dimina k'a ta sen ma k'a koronto k'a bɛ taa fili dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'i dalen to dugu ma ko denkɛ ma ko heyi a dan gosili ma dɛ ne ye n ta gosi don min ne m'o sama sen ma i dun filɛ k'an sama sen ma n'an ye nin fara kan o y'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛni du ma kɛ dangatɔ du yɛrɛ ye sa fa ye mɔkɛ gosi den fɛnɛ ye fa gosi mun fɛnɛ ye nin kɛ o fɛnɛ den bɛna mun k'a la dangadenya bɛ ten de a y'aw jija parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi image de b'a ka adamadenw tusi a bɛ filimu caman lajɛ nansaraw bɛ baara caman kɛ a kana fɔ a bɛ ɲɛbɔ u fɛ dɛ anw ka danbe tɛ sɔn a ma an ka diinɛ tɛ sɔn a ma fɛn min dun ka nɔgɔ anw ma o ye ɲɔgɔnladege de a kana sɔn nin ma wa mara ka tiɲɛ bi an ye nin côté fɛnɛ fili sira la a y'a hakili to a la baara ɲuman tɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i dilanna hadisa jɛlen bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko fɛn foyi tɛ yen ni fa y'a di den ma mun ka ɲi den ma ka tɛmɛ jogo ɲuman kan n'i ye jogo ɲuman sɔrɔ ka ban a banna nka ni jogo tɛ adamaden na i mana baara ɲuman fɛn fɛn kɛ mɔgɔw t'a considérer walahi jogo juguya de b'a adamaden kɛ mɔgɔw bolo daba ye bagan e ma ye suratul arafi la Alahu taala b'a fɔ kafiru la gositɔla la ulaika kal an'am bal hum adall Alahu taala ko ninnu kelen bɛ komi dabaw bal hum adall k'u fililen don ka tɛmɛ dabaw kan an ka faliw ni sow ni fɛn tɔ ninnu k'olu bɛ mun kalama ko kafiri t'a dɔn inna sharra dawabi indallah alladhina kafaru maa min ka go Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye kafiri de wa lamɔ dun bɛ ka taa cogo min na n'an m'an janto an yɛrɛ la baara bɛ ka tiɲɛ dɛ wallahi baara bɛ ka tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i tɛ yen ko foyi a dɔw bɛ si kasi la u bɛ tile kasi la u denw bolo parce que se si t'i ye foyi t'i bolo i bɛ se ka den bali fɛn min na i kɔrɔla kaban kɔrɔ ka na man di o i kɔrɔla kaban n'i kumana denw t'a jate yɛrɛ waati dɔw bɛ se adamaden ma an bɛ ka taga cogo min na kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ kɔrɔ ba ka cɛkɔrɔba caman sɔrɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔna la denw yɛrɛ bolo i tɛ yen e sara kaban i ka kuma tɛ minɛ kuma tɛ sara i la e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw de ye ten dɔrɔn a b'a ka tɛmɛ mun b'a ka kɛ o dusukasi k'o fara i ka bana kan e b'o ni si ta wa i t'o ni si ta o don dɔ sɔgɔma u b'u jɔ i da la buwa ni sɔgɔma siɲɛ joli i tɛ kuma u bɛ dayɛlɛ ja i tɛ yen i sara a mɛn na dusukasi ma ye adamaden ma dɛ e hakili to nin na kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ ye bagangɛnna ye wa aw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka aw ka bagan lahalaya la bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan lahalaya la o kɔrɔ masa bɛɛ sini ala bɛna t'i ɲininka i ye den ninnu dilan cogo di fa ani ba parce que kira tilara k'a bɛɛ ta cogo ma hadisa jɛlen na hali muso mun ye dutigi muso ye ala kira ko k'o fɛnɛ bɛna ɲininka sini i cɛ ka nafolo i y'a kɔlɔsi cogo di i ye denw kɔlɔsi cogo di responsabilité de bɛ bɛɛ bolo famille kɔnɔ bɛɛ b'i ka responsabilité assumer n'i ma sɔn a ma i bɛ taa Alahu taala sɔrɔ i ɲɛ ye o de kama fɛn duuru bɛ yen dɔnnikɛlaw ko n'o dafara den o den na ko den mansa k'i da ka sunɔgɔ k'i den dilanna den ɲana an b'a fɔ de ma arabukan na ko at-tarbiyatul mutakammala éducation complète o dafara kaban fɛn duuru ka den dilan den ni sira fɛ ka den dilan den hakili sira fɛ ka den dilan den farikolo sira fɛ ka dilan jogo sira fɛ ka dilan ka cɛya ni musoya sira fɛ o de ye tarbiyatul mutakammala n'an b'a fɔ a ma tarbiyatu ruhaniya aw ruhiya wa tarbiyatu aqliya wa tarbiyatu jismiya wa tarbiyatu khulqiya wa tarbiyatu jinsiya fɛn duuru
kay den glande den ni hakili te folo de ani iden yere ni mese ka ken ni nyumanyi akana ken ni juguyi c'est demseni kan ni jugu ave damene kabina demsen namado ha otumana iko goshi ka boy den kabina fitini sanfla san sabe nyeba la be frifini num faga abe dugumene mo faga abe tom faga nako kabe fen faga fa kana ni shi faga shiman arabe yini ka kama yi mona ba fo kama yi ambe korobara tende ha ala am fitini ya kuma fo ko ni fitini e chefan balabala lendun kibeke boboy e fitini ambe bo kalama kuma mi wasro chefan chaman tara kan dawe ja chakoroban nu kunga fere de kundo u shewu mana fanda dem sanu meta chefan ta ba balabala ka bo wala sa u ka shewu fanga toy u ba fo ni fenfe chefan balabala lendu ibeke boboy am besra na boboy ya nyanyu ka chefan toy bo fendo be kangar be daye atoy amai akoroti fiu me chakoroba fere de ni demseni e fenyana ma faga dabla hanna korobara nimbo ma fenunu atema gerala me dem fitini be ton faga be dugumene faga be menemene ufa mana fenfe ya ba be faga na bora sansaba sanani na dona sanduru worola anyeta na beke mgo ka shei na e shemi ya bo shunye walma bo fa na bora tana tanifla tabeke saga de ani ba o kofe sa be do mishiula na ma mishunye abo fa na temeno la be adamadin nimbo atado kay ko kere aw nyebe demsen chama na mugo fagala a chama korobara na tayidi koy ama chwa kande ayada mene femiseni fagadela uluma mako nyanye koro abada madin fa atado ko kera atado ko fenkera o bayra yi dinglande misra fe dinga ke din ni numai o be glani fen jumay hali kuma dola yeddeli kala donnana iteme tola misri dala grebu be fi sabilillah war mi sendi dema ko tadi chenima wal ma di muso korobam edde rebe entrenenina abe koroba kuma ba do ko ja mo kanga hina dese ba tola o de den ni ka education kabina fitini abe korobani ni kayele aflana o de tarbiya min nahiyatil aql ka den glandi hakli srafa hakili kana tiɲɛ kira yɛrɛ sahabo dilan sallallahu alaihi wasallam ni hakili de fɔlɔ yana ka se farikolo ma a ye abdulayi ibn abbas ka éducation lajɛ kabini san 10 duwawu bɛ ka k'a ye a tɔgɔma de y'a da la ko hibru hadhihi umma n'o ye abdulayi ibn mas'ud ye abdulayi ibn abbas y'o drapeau ta k'a to denmisɛnniya kɔnɔ hali kira fatulen sahaba cɛkɔrɔbaw ka bonya tora a kan parce que kira y'a dilan a hakili la kay bun subayri glan a hakili la o yɛrɛ la mɔna la kira ka du kɔnɔ de ima ya be to ka fɔ an baisha tuma ko abdullah an baisha tuma den sɔrɔ a balimakɛ asma'u o de den ye zubairu bun awam o de den ye abdullahi bun zubair a be fɔ aisha tuma de ko abdullah o abdullahi de ko do o abdullahi bun zubairi labana cogo di silamɛya histoire la mɔgɔ min ye alikaba ci k'a jɔ k'a ɲa hijru amba fama ko al-hatim ko jemani min fila al-kaba karafa sa al-hatim nabe fama ko hijru ismail ko do al-kaba kono ka ke subazimai ka dafla kala ibe do mun fa ni be bo mun fa kelente abdullah ibn zubairi de yak yani hajjaj ibn yusuf ka kele bolo labbe ka tarafa gamaga ale shedu shuara meni bekra la kara salen ko fe me joni hakli ni gla ala ka ci den do ali salatu wassalam amma ko bo education no na de la ka den hakli glan ka hakli glan wani telefoni clé ni fona la farala mo mi kan fem bebe ni telefoni no kono ale kama na yira ko telefoni anya to ko je doni ba ko portable di parce que kabin ni na montre ti marché tuguni trochi ti marché tuguni radio ere ti marché tuguni aywa follow radio belebele ba de kuntan kanta ya di belebele ba maninga radio belebele ba nunu de ko mesigi tabali sambe ya o de kuntege ya ni abe wajuru la resirement kumeke o de la radio fla doro tabali be fadiw o de kumeke follow anana bola karajo doya doni katpelu ni depile ka bola ka ke dictaphone fitini me o be banabi hal journal si ibe telephone de yabolo aba ka resirement be kenai watu be yele madi wa tilka al ayam nudawiluha bayna nas arama dimbe ko yele madi an Allah taala be ko yele madi an yoch o be la jelen temana
nga bi ni clé de be téléphone ka jinya ci wallahi ya bebe soro ni fene ko abebe ni ko wala kama téléphone ni nana na hiya ijabiya be salbiya fene be salbiya ni baka bonya be ka teme ijabiya ka kelma ko mi côté négatif o baka fanga soro côté positif ka abaka fanga soro aka note watu temana chekorobo be ya ante ko devoir maîtriser ko sobe ibe ta soro famille quartier rebe kono famille kele téléphone fixe be soro famille kele be ko téléphone fixe ni dembe français wal ma américain na be feki wala rendez-vous de beta téléphone be munu ka do kono abo wele ay ci blagata fon fay ko ni do ko mina wele dimanche do ka ko soro ka do kono dimanche 16h akara tan de dem sanon ko Allah ci den de be bo ka ta ci fo ifaye wal mai ba idem be feki wele dimanche do ko asro clé duru clé nani o beni dimanche ce o ni soja ere fe yani ka téléphone de kulola hadi te fa duminina ani soja fe wa domi na be fe kana téléphone na me ataka ta yoro la de me ado abi pari dia bi pari aka daga bana finun atemetola ere nay mo go fu ndem be fe ka kuma fe bi ko ngana lame ataka voyager de téléphone na mettre dans ma vie Paris. Obey mouye parce que la curiosité de poumer mon la wati. Mais bien que yele ma yele malé c'est ça. Saudi ere kono nama kabini munu kumbeke ibe mo ya rana mo keme ni ko fo arambe golo. A bébé kabine de no fe bébé fe ka wuleli ke kren yala heji wati. Mais bi kabini be bina ti kabini ere Saudi ala tukune abana ala ere fe kabini ti tukune no ta be sanga sora yawo ni ne be bulu ibe tamana ibe wulina ibe fem be kenai abeba kono bonanga fem be glona ni no wati kili anga na nyina ka foko jinye de fleni kono ni ya di de ma yana kan nyuma ya ka be chieni ne ke ka chaya Allahumma rabbi funa la yekilingele munu kishi o ba yere ba don ki fa femba kono e ka utiliser chugo fenenya no de kara bara be nyata meni market ndoro bara be chiena bo ba yira ni mbaka jouer demsanu hakilika na du jouer demsanu hakilika bina jouer demsanu ka kalanka e yidendo kalama de wala saka nyesoro mais téléphone yidenga kalamba chi ati dashu kono ni 2h du matin 1h 3h ati foila whatsapp kono walma youtube walma facebook abode kono wa odi reality de odi chinye fen to ya te dala fen to ya te dala rekama ka gele ga jini biya ka téléphone kono ko film pornographique do enregistrer lente téléphone kono misri la selito lada ka fati ibeta misri la wati be bislamiya tamashin ya la oye jamanya koroko yede ma ere kele sokono femi be téléphone kono nya kana daka abe femina je nya kana da kanda algama do te so ka telefoni yere ka singa ka di kunu yere isga ko me telefoni koloshini bela e muso ba fo ka telefoni de ambe karsa wele bisin ka damati parce que ni ye kasran a ko do de mayu ni ye wati be bolo bi nun ko sumusumunina ima so mi kasa de la iso mena kasa de la ni ye kasran fendo de be muso kumbe do che ka telefoni kono n'importe comment cɛ fɛnɛ bɛ don a ta kɔnɔ a si tɛ dimi bagabagali tɛ yen mɛ an ka bi waati cɛ joli bɛ sɔn k'a ka telefɔni di a muso ma appeli dama na muso joli bɛ sɔn k'a ka telefɔni di cɛ ma appeli dama na parce que an bɛɛ b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ a caman na ɲuman ka dɔgɔn tila bɛɛ ye tiɲɛni bon ni ko taara nin cogo la dɔrɔn an k'an janto a yɛrɛ la fɛn nin taara jouer denmisɛnninw hakili kan ka jouer diinɛ kan ka taa jouer i ka éducation kan hali an ka ala bato wallahi téléphone baka jouer kan bi awa jouer kan folo misiri kono ni salamu blara ka be be ya ka zikru la koloshi be mun bolo mun ta baka ke tigel bebe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bebe gitake militi duru militi ta bebe no la machite wuli be baka zikaru ke misiri kono ni clara be do ke be ta ngabi ay téléphone masuba la je ni almami assalamu alaikum bla kini fe kabla numan fe rebe salamu folo bla kini fe o koni bla chogo kan assalamu alaikum rahmatullahi kini fe mais salamu flana o be bla poche kono de poche go sura ibolo baga telephone na bodi ibaka laje message munu jigina i presele ndo ko laje salamu flana te da fire do be presse ce telephone baga sona ko abe sonné arebe presse almamina almami te klali salamu flana na libe singa ka salam bla ka wuli ni telefoni ba ye pamba na sofa la
a bɛ bɔ kɛnɛma ka taga a lajɛ hali kaburu la bɛ yen telefɔni ma interdit an bolo i bɛ wele i b'a da i tulo la yafa ma n bɛ kaburu dɔn na a to yen siɲɛ kelen walima a faga i ka dun ni jɛnɛjɛ yɛrɛ ma fɛn min bɔ mɔgɔ la fɛn jumɛn bɛ n'o bɔ an na cogo wallahi a ka gɛlɛn o telefɔni de kɛra jajugu lajɛ i bɛ taa sɔrɔ walimuso dɔ foto bɛ telefɔni écran sanfɛ dɔw yɛrɛ ta lankolon foto caman caman de enregistrelen b'a kɔnɔ dɔw yɛrɛ ta hindu muso dɔ de foto b'a ka o affichelen de bɛ telefɔni écran sanfɛ hindu kɔni hali farafin muso tɛ hindu muso don n'a y'i sigi gɛrɛn na a bɛ to k'o labɔ teriw b'a ɲininka ko nin ye mun ye ko bɔn a bɛ dugawu de kɛ n ye n bɛna nin de furu quoi e kɔni yɛrɛ nɛgɛ da kɔni ye ta ye sa muso bɛ hindu a t'a dɔn k'e yɛrɛ bɛ afiriki yan e ko an ka dugawu k'e ye k'e bɛna nin furu alimami jumɛn b'o furu siri e ye ne t'a dɔn jɔn de bɛn'o furu siri e ye k'i yɛrɛ nɛgɛ dɔrɔn k'i dusu tiɲɛ ka i hakili bɛɛ ɲagami a bɛɛ tɛ telefɔni ko nin ye b'an k'a lajɛ ni hakili ye nin de ye hakili yɔrɔ taribiya ye a kelen n'o ka tiɲɛ a sabanan min nahiyatil jisim sariya mako bɛ ala an farikolo la vie privée ko kuma ninnu y'an ka kuma kuraw bɛ yen sariya ka yeta ni e ka yeta ni e ka fɔta a ka jan ɲɔgɔn na maa min bɛ fɛ ka ɲɛ i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔba ye ko n ka vie privée don a tɛ mɔgɔ intéressé wa o kan ka fɔ afiriki yan ka wolo mɔgɔw tɛgɛ la ka mɔ mɔgɔw tɛgɛ la i sa don fɛnɛ mɔgɔw de bɛ n'i bɔ i nɔgɔ ji la k'i kasange ka seli ka t'i da dingɛ kɔnɔ e ko i ka vie ye privée o privée ma yɔrɔ bɛ min maa si tɛ se k'a da don e ka lamɔ la fo k'an siran ɲɔgɔn ye kunu lamɔ la yan cɛkɔrɔba bɛɛ den de ye den dɔ ye kare kɔnɔ n'i ye den fɛn fɛn ye k'a bɛ jogo kolon na i t'a dɔn i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn o jogo kolon i b'a gosi ka bɔ a la o yɔrɔ bɛɛ la foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile i ye mun yɛrɛ corriger a bɛ siran ka taa fɔ famille na k'a fɔ ko karisa de ye n gosi parce que e fa b'a dɔn karisa tɛ baga i ma gansan n'i y'a fɔ a fɛnɛ bɛ dɔ fara a kan nka bi ala jɛ hali balima kelenw du kelen kɔnɔ e tɛ se ka maga i kɔrɔkɛ den na kɔrɔkɛ tɛ se ka maga i den na a si se ka maga ɲɔgɔn den na bon aw k'o la ko mara ka ɲɛ a bɛ ɲɛ cogo di bɛɛ ko n den bɛɛ ko n den bɛɛ ko n den bɛɛ ko n den n'o fɛn kɛ k'an ka balimaya kun ka di dɛ mɛ kabini an ye musow furu ko musow nana don an ka balimaya la nin tɛ ka so ci turu da dabi kun wa muso m'a faso balimaya tiɲɛ o de bɛna cɛla balimaya tiɲɛ k'aw to yen o tuma aw kun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye muso de kana aw ka balimaya tiɲɛ aw sigilen ɲɛna ne m'a fɔ n k'u ka ɲi dɛ walima m'a fɔ a bɛɛ tiɲɛnen dɔ dɛ ɲuman b'a la juguman fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ cɛ fɛnɛ ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen mɛ a maloya kan ka anw minɛ kamalenkɔrɔ joli joli du kelen kɔnɔ aw ka balimaya tiɲɛna hali e n'i dɔgɔnin a tɛ ɲɔgɔn fo tuguni ni aw ɲininkara ko walahi an kun ka di mɛ kabini dɔgɔnin muso nin ta ko de donna an cɛ a maloya kan k'aw minɛ ka nin kuma fɔ o b'a yira aw ka balimaya kun fɛgɛmani de kun don balimaya kun man girin muso de bɔra faso la ka n'aw ka balimaya tiɲɛ yan ne m'a fɔ a da t'a la dɛ mɛ a da man di aw de la aw ka balimaya ka tiɲɛ ka sababuya kɛ muso ye o da man d'aw la o bon muso tɔgɔ tiɲɛnen bɛ nin na ko karisa muso de don a muso man ɲi nin fana ko karisa muso de don a man ɲi aw minnu yɛrɛ ye baliku ye dutigi ye mun de la ala ye dutigiya di cɛ ma n ko hakili yɔrɔ o dɔ wɛrɛ kana ka aw goya ɲɔgɔn ye du kɔnɔna la o bɛ se ka ɲɛ cogo di bon a ye farikolo a y'a hakili to denmisɛnninw farikolo la dɛ lamɔ dafalen a sabanan ye farikolo de i den kɛrɛnkɛrɛnya la silamɛ denmuso ka mesi don kun na haramu dɔ dɛ kira ka hadisa jɛlen de b'a la la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwasilata walmustawsila k'ala kira ye si wɛrɛ tugubaga danga a tugura mun kun na k'o fɛnɛ dangalen ala kira dun fɛnɛ tɛ fɛn fɔ a yɛrɛ ma ala de b'a dɔn a da wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama ataakum rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu o kɔrɔ ala kira ka kuma ye ala yɛrɛ de ta ye ala kira ka kuma ye ala de ta ye n'ala fɔra ko ala kira ye mɛsi digibaga danga a donna mun kun na mun y'a digi u dangalen walwashima walmustawshima ka ɲɛda ci ka tenda ninnu fara fara ka dawolo susu ka ɲintaraw susu nin bɛɛ bɛ don washimu kɔnɔ fo n'a sɔrɔ maa minnu ka siya i ka siya dɔ dɛ i ka siya dɔ o y'a k'i la i t'a kala maa minnu y'a k'i la o t'a kiri dɔn i kɔrɔbayara ka i tama cilen to k'i dawolo cilen m'a fɔ n k'e ka taga fɛn k'i t'a la dɛ e ta bɛ kɛ ka ala minɛ la yukallifu llahu nafsan illa wusaha
ala ti foyi karaba ka daika fo iseko be mum e masaw yi tamachi wati mi uluta kiri do e mi tamachi re kunta do e beta woro jumana ko ki tamachi dani ko ko bare woro be ya ita yi ka ala minedi me amelin ko fe ka ke o de ko ne haramiye de abe do washmun ko no hadi ka baga ni be marki ka ala kana ken yada ala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam kuma ta da made ko kana kede kira yini danga dama do de do hadisala me shi digi baga washmun yoro cicili wal mutafallijat munu fene be ni nunu lese ko ka ni gla wal mutaghayyirat li khalqillah musumunu be aywa tuluwere mu farkolo la ka farkolo jeya u finin salu nganyina ni yayi ajelen afinin kundo salu menyina ajera no koni kera sa ne ma fenfi ma de wala kira di koti ne baka kira di ka kuma la si sallallahu alaihi wasallam kira di ya fa ali salatu wasalam o ko iki hakili to yera islam dindi masribe masrilay mangata ka bonay pero ni muso ya li che chama bi ko fer do bi kuna bi sharia mo fana fode chamani dona ka ko fer do be kuna fode amana ko fer do e bolontana kuna bo ka were ku donc la ko fer o be ke awere kuna ka to kemeni muganda ko fer do be sharia la for al qaza abi hadisa kono muslimu minanai kira yi kamaleni doyi akun kira da shin do galin chamanche shi o kacha kira ya wele kana kuni ti be sharia imma yika kunsigi beke niveau kele wal mayika da folen tu yikuna wal mayika be kana me ka yoro do doya ka yoro do chaya ko ti be islamiyala o bayira demseni mun fene man o ko afrike yi ala soso yala kira soso sallallahu alaihi wasallam tebele aw de ci blama ka bo malla kana fene ba be fayna abete ne wala no ko ni kera dora tebe sharia la mo fode walma chemani ka bugulu singlen do aklola o fene haram ya len do e bali ko ambe muso de doni buguli islamia ere ya haram ya hali muso kile ka buguli do aklola ibada tugudi izuma haramun de bai me wali chewere mangante kai o ye muso yi me kuma te chere ka buguli do aklola o de fene sanga willin nani munye sportifu la dro walma dongela o dongli dala ambe nyabo afa amata nete Côte d'Ivoire do no te Mali la chama be shan de balugu di buguli singile ba plola do ireta buguli si fla o de ba plola amaka muso kele kuluku tadda tugu balugu de ba buguli do plola wa ira damera musumanu baga commencer ka je buguli rako parce que chemanu ye buguli minawla chemanu ya minola chewdi ba dombi muso ta ni buguli muso mi fana plola bo nyade o ka buguli singile ka boy ko nugo so zanti parce que vous bele ba mi ngo klola yoro che ko ni yalni fa wulili la itina se ko ni do ibe fitini de do klola mais muso ka bele bani ibe na se ko do kuma taalaw boni beye ka ma wore de la de go jogo la sharia yin no haramiya kuslame ki simbo ala ni tanga fenyi ni da sabanai annani na o de khulqi jogo at-tarbiya min nahiyati al-khulq hala ka ma gla a jogo sirafe ko ni la ni be din ko ni gla yoro ame jogo ko kuma ere de la ja jogo ere fene be du jogo kono innama an-nasu akhlaqun fa idha ma dhahabat akhlaquhum dhahabu ni ame ko adama de jogo du ni jogo ti la doro ki ere ti ayo te ku ni ko mo ko fen ma ko karsati mai yoro ama ere maka ke wulu ko ni jogo min ta la de o de kama foro ko mo te o de do ni ame adama de doro jogo karsaye mo yi muna parce que jogo ken islamé do abe mo fo abe mo bonya mais karsati mo yi do reshite a jogo di chieni aya kilito woro la de kabini den fitini kana so nam akanna mi mayake ka kuma la kale kale wati be dembe kuma la kale la wal ma dembe yala la wal ma dembe fentonon wati do temena ni fentono wallahi ti do na yidu kono ne baga munun fo ni ti qur'ani kulo yi hadisa tege ni karan yere la koy an yere ka demsena ni kera ni fentono ni nana na yi fabi ni ka yini bomi i babi ni ka ya bomi ni ma kuma jole fo ba fo ya tawro mi ta blai ala yi sere yi ma shwe fi ya to modi me be ta bla no la ite do na yidu kono mo mi demseni geni fentomo le o be son demseni ni fen shwele ka do te so ma de wallahi an fa yu se ko kem no bala mo ke woni fa yu se ko
turu koni sera ma biya nyagamin goro dem so ay glotui parce que chama ni bito dem sena la ka glom ay glotui aka drogu tui aka sobiye tui aka aywa jenia fena aka tui ala parce que o de be dem sena la fanga be awdela a joli ki joki clé deni kadala ko kuran putu suso ere digi sim be kala ya a fanga be de la no te mo mecha goro basi ale beta mo nyini ha boy de ba tui parce que fanga be de la ka fen fanga tuila ka tui wallahi here bode la mais ni ko ita tui ebe demisena la be ita do sini bina ke mo korobadi glo chamami yoro ni dugu manyana makoko ni mina fo hal ni tubira ni kuma na obi hakili jigi ka kunu glominde la obende wallahi am fe farafina ya mo ka tubi nunu ala de be ka tubi mina no te ya dama de nyoga mo buti ga tubi la hal ni globla ni kresla me nyumai foni mako misri ko no de note ni dadu kuma dola dro ubi hakili jigi ka kunu glomina abaka afrike yaw iye jeniya ke iye kare be fadena ika demsena kona fori ka maya dable yonoso ita demsena fe ki ita ifanga ke ki ita musumanu be grinda yino fe otuma na ita ke den soro yi fambe ke de yo ke munu nyana wi iflai korobale sayi misri segere maru la ikra misri wulila ere kasoro yeni bara rebeke inana tubiya alhamdulillah man taba Allah ali ma mani tubira la koni bi ka tubi mine amma fo tubi manyade me yeni kemunu koni nyana kauto kamale yala kuma be kuma na tse kulu fo ko to nyana mayala obsega ke ka dem sena be ke jene ka dem soro ala almami kuma na jene ka min bari san fe khutubal resigle misiri kono kunu yengina noko fene bi kun free almami ka kuma no fe ko Allahu akbar ne yo ke doro do bi chagoro ba nyondo ba to ko fe ba ko ege da boni na de mo re ka Allahu akbar fo be fa mo mere boni Allah sa sao parce que mo ke o donenu mo ke o donenu mo mi bla Allahu akbar fo la wallahi nin dem senu ya famu abbe lam mo ka korobaya ni jugu nyumandi ce koroba fen be kama tana cin kun ayu nyini gabay mashi ka do bay mate suma mashi o me mana tana cin kun ini misarabi ishi jamfara nako mo lo jumere be mun ka bon i dem senama ye den soro ni kenema musowi korobaya le o den kamali ngoro ulu ka to kana du kono i ka furu muso nyana ku présenter kone karsa dendi adum ba do afuru muso folo ya alidi me ki presenta ale la ko karsa ambe fadeni ra afriko kan no yaw i chabroba yi am fa ko ya fama de ka atigi dem sena lawde ko otumana ka to kamalene ya la dem no soro ale ma jati ko juguyi akele chabroba ya na furu ke sisa ayi halala dem soro li damne kenema dem no be kenema no madu sokono o de be halala dem do temetola to doro be sinka woleti kona ya da ni nana bi ni ngai to la ki ni ngai jamuna ko fa ba represent ke be ne do ba ko ne ti don etene do ai ne yi koroke di koroke koroba di ni tara suye ka boyi ni ka bai ko chemi be kare ko na fe ko jon wasro bo kera slame nyuma ya dati mana ko shila idin fitini be singa ni ni gati ako bo che do ne la join fa to ko madu ako ko ngi ni ga ko edin ya le ena la che bo ti mo ya atake na fa ka duguti ke ka do akon wallahi abe mo le atado abe denja bi chuguchu abala gushi ka boada ka fembeke me obela din korobale mbekenema abe relation sama ani sokono diunche na kenema dindo erebina sokono ka foko ne de du denge foloi au baga ni beke du kono fenta ka foni otuma mungera ne de du denge foloi wasura ini misara ika bara la ikra mo sebe baye mo ka bunya bika me yi bara min ke iba kololola ay jene dabla de dem senu wallahi ay glo dabla ka jene dabla ka drogu taw ni fendo be malla ko shisha abiya wallahi ayaw jambala wallahi shisha main aw golo ko shisha sigarti docteur do kwama shisha sama ko kele ani sigarti paquet kele de mini equivalent kele asama ka shisha barani na iba sama le minge ka fiya yani ka klaula o equivalent sigarti paquet kele ndi
sisa ka jugu ni cigarette wallahi aya to yi ay sisa to ya ka cigarette to ya ka juin to yi droku kabila be aka be to ya ka glo to yi ay mun to yana a to ya la kama ika to yi re ka venir kama ke shulen to glo la ise ka fenke se ka foi bamanan ba fo malila ka bamanan gantalena ko ni glo yi fadimbulu abana kele dabla femi mbalani o ta to yi kuma ta kila be yekele kama oba soncho akono de utatui gloma ine drogu fene mai ma shite to ala kibe kelea no ni ba la etinye boy flan baga faso jo ka abunya ka fala hiji ka bala hiji ajole ndo ni du depense be e yoroti foyi yoroshi ni glomi yoroti e kiri flan yona ya wallahi ibe dusuga shike ki fafa comment c'est juin ni ou ka fait ni cannabis nous chambre indien o mi mbaga yoro ale be fe ki dugu mo lad ale re ko ni bolo mo shita kala ma kale baka koke juin mi na beteni ha mun be juin mi yoro adamene be ba fo ko drogute ko cigarette damon abe do ali français wati mina français kunya égaliser ka fo ko fo itala ni cigarette be kele mais kabina commencer ka fawuli li damene mo la o ya interdit Allah ya bada madi hakilin ya min doni ya badun doni ibe se yoro dola hal ni ya bla te na fanya yitu hal ni ya bla Allah ya te na fanya yo koro iti se ka bla yere ibe continue la parce que ni ma soro ka dumini ni jiti geila ibo koro don kile kono kateme ku yi balinina abe demisena la de ya ta do maro la jenyo gondo bala munun ka baradu akana nyebo afede tirikelen sama kuma te 31 min fleka akundaw kani chaman ka chini mi damene ni wati dila yoro demsen do war la mara damena kama ayo fana to yin an ka dine fente kana te ma da fe fi wa chaman be je mi damene o do be sigati mi damene o do be glomi ni droguta da parce que be fe ku yire la ponta 31 shu ni do retia kele yambolo nanyi ni ke dura la be ya fam hari karamo mo mbaka daga uyi ayo to yin wallahi ubaka wonege nemana ka wonege mana ka ujanfa wallahi 31 haramunde la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun odete dabli ko fente 31 na o ayalla bandi fora ayat damine nabi nyuma chaman de to forai munanye isa kelinta ta ka to tabwala isa rete 31 do ay ta ka sori rekala tab don 31 re fen jumay wallahi ya ta adamera munuma nolu ko bake o kadine dodu ay utu ukake memi islam ine kabedema islam dini ki simbwala a 24 shuka duguje 25 na o a 31 o ni flash ti gazeli ala ye au na wasa ni sungolo seli ni seli baya bana o bena o dongele shu sheu de tel la fiay bulu na baga sheu ma duron kuva ko 31 do anga ni soje ha tu sheu tu parce que n'a fɔra ko fɛn min yɛrɛ man ɲi adamaden bɛ su ka bila o de la n'ale mɔgɔkɔrɔba kelen b'a kɛ wa bɛna karamɔgɔ sigilen da don kuma na n karamɔgɔ wallahi ne ni n ka denmisɛnninw kɔnɔ an tɛ bɔ an tɛ taa kɛnɛma an tɛ yaala ne bɛ sɛ damadɔ di madamu ma dɔrɔn a b'o faga k'o si bɔ a b'o dilan ne yɛrɛ ni madamu ni denmisɛnninw ni zurɛri sera dɔrɔn an b'o ɲini yɔrɔ karamɔgɔ kelen kɔni tɛ haramu ye dɛ o bɛ sin k'a don i da ten ne fana m'a fɔ mɛ e b'a ko n'i tɛ bɔ kɔni baasi t'o la o yi curun sa koyi o be to la kale ki ya daga ayaw janto fatwa la de sisan ni ngali kala o be mo ko curun de ha bi janto ala tuma be mun fo yi wati baga taga doni ayaw janto ni exitam nu na ko wallahi abada madin ci kren yala dem seni chaman bi glo mi sisa o yere bulu mo ko sita kalam wallahi bu de o be glo mi be bom kalama akono furuni be commencer ka bo doni ere bulu ko su ka de sisa ko de do sugu diata de abe fendo ka au dina ma ta kalam ma fongo fenfe kono furu bole no ngo beta e glo e mo fene fa wede aha mo dem seni chaman kala halay ni di chaman tay ni di fa ere bulu sa ki baga mo ko nege ka sure bi ki rede nege wallahi bi ki rede nege tumalai ayaw jambon nuna wallahi fenu be fa de wuli ala je ñu de fa yi nti vori maîtriser na fo aw mais kunu ni kunyi fatoyi wallahi chakoroba do walma musokoroba ki to gidrona ibe bulila ni ya ku fato fle doro mo koroba do
ni cɛkɔrɔba tɛ musokɔrɔba denmisɛnnin fatɔ kun tɛ ye kun nka bi aw ka sugudaw lajɛ ani gariwuru cɛri ninnu a y'a lajɛ fatɔ fɛn fɛn bɛ a tila bɛɛ ye denmisɛnnin a tila bɛɛ wa a tila bɛɛ ka fa ye dɔrɔgufaw ni ayiwa gulɔfaw de ye dɔrɔgu ka fa wuli la k'i hakili bɛɛ tiɲɛ a bɛ mun ɲa i ma nafa ɲɛ i fa ye i ma ɲɛ i ba ye i ma ɲɛ i fa filɛ i la société filɛ k'i perdre a filɛ k'i perdre an balimakɛ dɔ bɛ Mali la a ye yɔrɔ dɔ labɛn n famana ka lahala ma sisan a bɛ fura dɔ di dɔrɔgutalaw ni gulɔminaw ma walasa ka dɔrɔgu ko ka bɔ i jeli la minnu ye dɔrɔgu contaminera minnu na quoi a tun b'olu furakɛ denmisɛnnin fatɔ damadɔ taara yen dɔrɔgu ka fa dun a y'u furakɛ k'u furakɛ ka dɔrɔgu ko ka b'u jeli la k'u bɛɛ kɛnɛya n'i ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ o b'a bɛɛ jaabi 100%. furakɛlila yɛrɛ nisɔndiyara parce que a ka nin promotion ninnu fɛnɛ bɔ kuma sera olu bɛna taga di u mansaw ma a ye ne wele ko n kana ladilikan dɔ di denmisɛnnin minnu kun banalen don ni fa ye u kɛnɛyara sisan n ka ladilikan dɔ d'u ma yan'u ka bɔ u kana taa segin dɔrɔgu ta kan ne yɛrɛ taara u sigira an ye wajuruw daminɛ ne bɛ ka n ka ladilikan fɔ n bɛ k'a fɔ ale tun ye mɔgɔ 5 min 6 o de kun choisilen don olu de kɛnɛyara n'o tɛ tɔ ninnu jɔlɔkɔ bɛ dɔw la halisa ne yɛrɛ bɛ n ka kuma camancɛ la wagati min mɔgɔ kɛnɛma min dɔ ale yɛrɛ dalen bɛ minnu na k'u kɛnɛyara dɛ o kɛnɛyabatɔ yɛrɛ sina ka ne ka kuma lajɔ ten ko karamɔgɔ hakɛ to dɛ ɲininkali dɔ bɛ n bolo ne ko o ye jumɛn ye ko ne ko suruku tɛ sɔrɔ a bolo yan wa a kana n'o dɔ ye a kana ni suruku dɔ ye yan ko an k'o siri da la ne ko suruku jumɛn ye ko suruku kelen kelen nin kɛ ko yeli de curiosité b'ale la ne ko karamɔgɔkɛ ma n ko fura dɔ kɛ nin kɔnɔ halisa dɛ n'i ye nin labila ta walahi n ka b'i lamaloya suruku an bɛ labilali kuma la ye ko kana ni suruku ye yan n ko n'i ma fura kɛ nin kɔnɔ a ka suruku b'aw ka sagaw bɛɛ ɲimi yan n'aw ka baw Allahi dɔrɔgu de filɛ ka hakili bɛ ɲagami n'a fɔ karamɔgɔkɛ n ko nin a siri juru ja dɛ hali tɔn 4 min filɛ nin kana ninnu labila tan fɔlɔ dɛ i t'a to an ka wagati wɛrɛ lajɛ o la parce que kelen de kumana ko suruku an t'a dɔn olu tɔw bɛna waraba ou bien waranikala de an bɛ fɛn dɔ a la nka bɛɛ ye dɔrɔgu de nɔ ye k'a bɛɛ hakili ɲagami mɔgɔ bɛ nin dɔn ka tila ka t'i yɛrɛ ɲagami nin ko ninnu na ten k'i yɛrɛ fɛn bɛɛ kan ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka kuma laban ka d'a kan waati min fɔra surunyara o ye jinsu ye n'o ye an ko fɛn 5 don an ye 4 de fɔ ni hakili farikolo a 4nan ye jumɛn ye jogo a 5nan o ye jinsu de ye a tarbiyatu jinsiya nanzaraw filɛ ka na n'o de an fɛ yan sisan ko l'éducation sexuelle o b'a sɔrɔ a bɛ an fɛ yan mais olu nana ni formule min ye o ni silamɛya de tɛ kelen ye tɛ kelen ye n'o tɛ a kuma an fɛ yan an ka mɔgɔw b'a kalama o ka yafa an ma k'a sɔrɔ waati dɔ tɛmɛna an fɛ yan nɛgɛkɔrɔsigi n'an b'a fɔ ko selijili a kun tɛ kɛ individualité la o nka kun bɛ kɛ groupage de la minnu ye 2 ye i bɛ taa sɔrɔ sɔgɔmada kelen denmisɛnnin mɔgɔ 100 denmisɛn yɛrɛ tɛ sa an b'a fɔ kamalen mɔgɔ 100 ani kɔ a bɛɛ bɛ seliji sunkuru mɔgɔ 100 ani kɔ 200 dugu dɔw la a bɛɛ bɛ seliji ɲɔgɔn fɛ hakilina dɔ de tun b'a la parce que n'o kɛra o bɛ o solomaden ninnu de kalifa mɔgɔ dɔ la n'a kɛra a kɛra cɛw ye o bɛ cɛkɔrɔba dɔ bila o bɛ aw kɔlɔsi n'a kɛra muso ye o bɛ musokɔrɔba dɔ bila o b'aw kɔlɔsi kɔlɔsili nin ɲɛ n'aw ka kɛnɛya n'aw bɔra aw ka furu koɲɛ o b'a bɛɛ de fɔ aw ye a bɛ n'i furula i k'a kɛ tan o de ka ɲi n'i furula i kana nin kɛ o man ɲi i kan k'i cɛ minɛ cogo min i b'o formation bɛɛ de kɛ k'i to solomabulon kɔnɔ cɛ fɛnɛ kan ka muso minɛ cogo min o formation bɛɛ de bɛ d'i ma yanni i ka bɔ o waati kelen a bɛ fɔ aw ye k'aw kɛra cɛw ye o de kama an faw u ka yafa ma waati dɔ la kuma kɔnɔ o b'a fɔ k'olu ka kulusi ta san a kuma kɔrɔ ye nin de ye i bɔlen kɔfɛ solomabulon de la i bɛ sɔrɔ ka kulusi ta n'o tɛ yanni i ka bɔ ou bien yanni i ka don kulusi tɛ dɔn dɛ étape dɔ de kun don i bɛ to npogi ni npogodon de la fo k'i sanuya ni sanuyara waati min na de i bɛ kulusi ta n'i bɔra o bɛ furu k'i ma yanni ka bɔ fana i bɛ kalan kɛlɛ de la ka dugu défense ta ni kɛlɛ nana bin dugu kan i b'a défense ta cogo min i bɛ kalan nin bɛɛ la
l'éducation kun bɛ yen kunun dɛ wallahi an ka maabaw ye nin baara bɛɛ de kɛ ka nin kala bɛɛ kunna o la n'u bɔra dɔrɔn furu bɛ sin ka kɛ ten bon a dɔw la cɛ yɛrɛ t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ muso ye muso t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ cɛ ye pour que k'i muso yɛrɛ ka fɛrɛ o y'aw ka kɔɲɔso de wa ni fa ye muso ɲini k'a d'i ma o mana kɛ muso fɛn fɛn ye sa o kɛra e ta ye k'a fɔ i b'i plaignre k'a fini a cɛ ka jugu a ka o kuma si t'a la muso fɛnɛ k'i plaignre a ye n di cɛ min ma n tɛ nin fɛ a fasalen a cɛ ka jugu o t'a la mun dir'i ma o y'i garijɛgɛ de wa u bɛ ɲɔgɔn minɛ ten fɛnɛ furu danbe kama ni furu donna cogo min na foyi tɛ bɔ furu la kunkolo t'a dimi kuma tɛ ka furu sa nka furu selen anw ka furu ma bi a ye furu kɛcogo lajɛ furu dɔ bɛ sa kalo kelen kalo saba ye furu salen ye furu dɔw bɛ siri kalo fila dɔrɔn ye furu salen ye ka furu barika ban pewu ni fɛn belebeleba ni ka sin k'a barika ban ten waati dɔw tɛmɛna maa fɛn fɛn bɛ san 50 ka yɛlɛ dɔɔnin an k'a kɛ hali 45 yɛrɛ ye sa a fɛn fɛn y'o bɔ a y'o ɲininka yanni ka furu kɛ i masa dɔ de b'a bolo ɲɛsin muso dɔ la k'a ka di n ye i ka nin de ta walima o t'i ɲininka yɛrɛ kalanden caman nin kɛra i la i bɛna vacances la dɔrɔn i bɛna muso sɔrɔ i ɲɛ i fa ye muso dɔ bila i ɲɛ o y'a kɛlen ye muso ye i t'i fa sɔsɔ i t'i ba sɔsɔ n tɛ baara la o kuma si t'a la i b'a ta ten yanni i ka tila kalan na a bɛ to i fa n'i ba bolo den min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ta kɔfɛ dangaden tɛ y'a la bɛɛ ye dugawuden barikaden ye parce que i y'a to i fa t'a la ala fɛnɛ b'o jaabi de kɛ e ka dusu suma ye Umar bin Khattabi ye muso ɲini cogo la Umar bin Abdulaziz a bɛ mun tɔgɔ mɛn dɛ Umar bin Khattabi mɔden de don Umar bin Abdulaziz khamisu khulafa rashidin Umar bin Khattabi kelen ni a mɔden tariku la Umar bin Khattabi n'a tun ye fajiri seli a bɛ yala yala Madina kɔnɔna la don dɔ a tora yala yala la a tulo bɛ musokɔrɔba dɔ la a bɛ ka kuma den fɛ a ko n den na ni ji ye n ka ɲagami nɔnɔ na an ka bi nɔnɔ ka dɔgɔ na ni ji ye n ka caya an ka taa nɔnɔ feere denmuso ko ba ma a ko n ba yala e maa mɛn Umaru ka kutuba la ko ka ji ni nɔnɔ ɲagami ka haramuyalen don ala bɛ mɔgɔ lajaba n'i y'a kɛ bamuso y'i kanto den ma ko Umaru y'a ka kuma fɔ misiri de kɔnɔ est ce que Umaru b'an ka du kɔnɔ yan wa yanni ba ka den ladi dɛ den de ba ka ba ladi parce que ji bɛ jigin ka bɔ kulu la de mais ni ji yɛrɛ la kulu la don o don o bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye denmuso ye ba jaabi tuguni a ko a ni Umaru taara ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ yan Umaru ko ala mun b'a lajaba o ala tɛ yan wa nin bɛɛ kɛra ka Umaru jɔlen to duda la Umaru ma don Umaru ma kuma a m'a la yɛrɛ yira mais a y'i hakili to denmuso nin na a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ wallahi kunun cɛkɔrɔbaw tun bɛ muso ɲini nin cogo de la ka d'u denw ma a y'i hakili to denmuso la Umaru seginna ka taa so yɔrɔ min a y'a den kamalenkɔrɔw minnu sera furu ma a y'u fara ɲɔgɔn kan Abdulayi ibn Umaru n'a balimaw a ko n ye muso dɔ ye a ka di n ye a ka kɛ n buramuso ye n bɛ fɛ an k'a furu k'a di aw dɔ la kelen ma fɔlɔ ko n fa i bɛ yafa ne ma dɛ ne ma pɛrɛn furu kama sisan filanan fɛnɛ ko k'ale ma pɛrɛn a denkɛ sabanan o de ko n fa ni muso nin diyara ye a furu i ka di ne ma ne b'a minɛ Umaru ye démarcheur de wuli sisan ka muso nin ɲini k'o de ladon a ka du kɔnɔ k'o d'a denkɛ nin ma olu kɛlen ka furu kɛ denmuso dɔ sɔrɔla o la o denmuso de fɛnɛ bangera Umar bin Abdulaziz la al-khamisu khulafa rashidin Umar bin Abdulaziz na cogo filɛ nin nka mɔkɛ de Umar bin Khattabi baya sira fɛ bamananw ko sɔn tɛ pa den ka mɔnɔ fa ka ɲi ba ka ɲi ala bɛ den ɲuman d'aw wallahi fa ye den ɲini nin cogo de la k'a di a den ma den fɛnɛ filɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ o tɔgɔ filɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ tan ne y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko barika de don koyi barika sɔrɔlen filɛ a sɔnna fa ta ma sɔnna ba ta ma nka bi yanni fa ka muso ɲini den yɛrɛ de b'i ɲamada ka muso ɲini e ma y'ale furu b'a ka kɛ Facebook sira fɛ sisan ka dennin dɔ parilenni walima o pɛntirilenni sigilen dɔ a b'a ka Facebook direct la e fana ko k'i ɲɛ tana o ye ka vocali ci o ma ka message ci o ma e bɛ yɔrɔ jumɛn ye ka contact ta n'o ye foliw bɛ daminɛ wala ne kɔni tɛ manamana ko la dɛ ne ta ye furu de ye o fana b'a ko problème si t'a la k'an bɛ furu kɛ ko kɔni mɔgɔ t'i kɔ ko ayi e yɛrɛ ɲɛ b'o pɛntirilenni na a b'i ɲɛna k'a b'o cogo kelen de la hali n'i y'a ye
e muso jume be son yi nyeda ku yogo lengi sigi Facebook direct la ngi bi pendri de kan sigi ha aya pendri kaka Facebook direct ke lumière nu ni brillante nu mbaga temete ma nye koro e refene ko kite sigi te jo ku fu ko fu i to France wal ma Amerique ki ko ke chi kata deni ka mo go fi o mamne ray ko kana da mamne ma ko kaslame furusiri yeni mbe fo ko rago ko cheite sabali kan ay ko sabali ta la sa namani ke sisa ubina tanyaka i ko ke gudu o fane deni furu ka furusiri beke ka blenya e bolo ko jele ndo jafini enna na domina deni na kabi fu e wo re nyini ka kra dinga madamundu akona ere dedu ko ere etede e ko ne dedu ka jibla ko rage ma ko wa eta ma boke tala e tala e beta ga to jombo ya kono ya di jane mazage no te ba di jone ma done ko ki ka nyini Facebook sira ha ayere sigilen do fie ba la fie tala eteni shido inyeta to ma chukola ima kundamai sharia yere ko ni be muso nyini fen fly ibo la jala nyeda ni tege ya ni nyini ni beke sharia kasra yi matemafe furu bani ebe kla kana kibe mo ko klogorola gwa nta fe de njamfara de deni njamfa deni mi jamfa yere di yere jamfa i mateme sharia kasra a furu kla be baka keta shita ka barka so ni mun ta ma ke Facebook o yere sigile aka maganzenda walma baka taballa be deni do teme chugo idoro baja bisungu wuli wire be beaka wallahi kun cheni musoti furu ko kuma ke ni mateme famille kasra na biya klale mpeu abe soro ka famille oronyini abe famille oronyini no klara de o yere be ba fo nyoga a furu se ka ketene fo na nyogon sena je folo chauffeur misi be misi fi mai anga nyogon sena je ma eza be to de la de kulenge oni jene oni fonde la nyogon fe ko ke furu yi e tigera deni na deni tigerela au ba fo ko ke furu yi o furu do ketola yani faka muso yini ayi alere de be na ni muso yi kaira fala bo akoni ni kelen koni ne be ni ne feda be ni furu kadia faire ba fay sabadi muso te ni ta mete mesra do de fe abi nyugun o dugu se je abi black kele fari yere de la abi na ko vraiment bo na mani furu kadia metan kun fe wal ma be yere faga metan kun fe wal ma be yere faga ifate fe ki yere faga de denche mangeli wal ma ni yere faga manai o be bo no fe o bo furu kadima kalo saba ko fe be kla kana tuguni ko bo na ma deni blaka tu ka so me yere faga e akara jogodi mo wakele yere faga ko fla amme ba wo shudona anna to e bi yere faga tato e bi yere faga joli anyi ni kadima ene ma yini ni bega fauka teme mo ko bo kasira de fe furula wallahi furuni kan ka sigi an ganga sigi ko de kala nota furu saba ka chade abaka chade adum be baka chade demsen kumradi nte to duma yama de muso be me ama furu na furu la kalo dama do ibana cheka problem chebina saraila ye muso nyuma nyini ibe muso nyini kalo dama do ibana me ko problem ni nyoche otuma mumbi munde be fon yere la o kabdo anko treti okoro nyini nchugo de mani aisigi nyini nchugo de ka sharia ye mufo idha ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju ni manna na aw ma jugo na ka dini ka ya ka furu kama anyi ni sira blantra sira wore fe sira mina chemai odi nana ka furu bela jibin chieni chugola anga se ganko de nama se ganko akumbeta yoro mi katimo woro fe no make dro bara bela jibin bechi wati sira ambe sinimbe inshallah ambe do ke nyoga yalla ka sininde irana sinimbe jane bi ankra mo to biya lamon akuma ka cham fe yare fly ka ta kola wallahi ya babu nani mufo ambe sigode ka an kuma na temi mun ka sisa lada mun ta la mode tewa en éducation okoro anyi théorie des faux pratique ya metaka odela ametaka la nga famille société la nga du fambela a pratique folo anga damene kene kaya abe sabali anga na gringri amma yanga imagine wallahi ko were umma na nyala bana gushi amma yanga imagine anga sabali anga ko ke basigi kono ani mafanti ya kono nkanu ba yoro la chogomi ala yin seri au bele jere kanu me yoro lati
ma ni t'a fɛ i tɛna tigi ka kɛnɛ kan aw kanu de ye n bɔ fo Mali la ka na yan n fɛnɛ bɛ mun ɲini aw fɛ aw ka sabali an ka ko nin kɛ mafantiya kɔnɔ ani basigi ani sabali n'an bɛ wuli an ka wuli hɛrɛ kɔnɔ ani basigi n'an bɛ taa an ka taama hɛrɛ kɔnɔ ani basigi an b'o de baara kɛ an b'o ɲini Ala fɛ programme tɔ bɛ yen n bɛ bɔ kuma la yan an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka sini jira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. At-takbir. At-takbir. Akana ta do la ba bena ke an karamɔgɔ cɛw bɛ an karamɔgɔ bɛ yan a ye sigi a ye sabali teliya bolo ma an bɛna micro di Usa Jane ma Usa Jane bismillah n'an tilala an bɛna micro lasegin Usa Touré ma inshallah bismillah. Allez, asseyez-vous, ce n'est pas fini. On va vous donner le programme de demain. Ne partez pas, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On t'a folie de Ambe Bouake Fouko Saba Folila Dante Folie Mina. Ambe Kamele Don Fouko Saba Slamana Paraka Sokono Kana Ninkene Lanyamaya Nanya Amala Tala Dalika Al-Nesiara Mugera. Alhamdulillah Antena Kuma Janya. Awia donc for organisateur ou ye cheji wa nani ne loué. Mais cheji wa nani a desela ma minu era doni be oluka cha ka teme maka minu sigini be. Nini me koyera ni meslama ka portale era boake. Nini me koyera ni ma era ka foko boake ka usebabo ka dinama. Ame Allah Taala dalika ke arjine nyesiye ambe ala mo kala. Awia donc foko kene arjine kene do. Beka kan kika arjine sakito ni kenega anya donc afo ko poakea amma ko be shezila shezi mi rabe ke anslama utaye ni kungo ya ubambolo ama takana wajibili kena uka alhamdulillah numéro be amena numéro di beye seki jija ka sheju sa iseko damayira la kabla Allah Taala ka dina la se disposition. Et Allah Taala son amena numéro di au bese ka numéro ta numéro folloyer Oumar Sidibé 05 55 39 99 73 numéro flana 07 88 44 66 79 numéro Savana oye Ankaramo Abdul Wahab Dao ka numéro 05 05 58 36 29 amani islama befe amma ko be cheji la boagea ka ben anga wajibili kenoma ka aboni no ya be ala mo kala kuma sunya boroma kamana kwabe angambi ni c'est la Amérique ni be Europe bi besna ni me dem ka koyanye oluko ko bo dom bla kana farafina o yasla ni me e dem bla kana yoro minula olu fana kamana gwan mo tala e ame kumi kata yere jami e dem yere ka kibaro ya laje an fa Belgique dem son ka kaso subhanallah ka kaso bonfa fo Belgique ka kaso bon loué Hollande Okay. Wallahi ni kuma nana lase misiri la min kaba ko ka bona be dem san jow ne be kaso la a 99% be islamadenw ne anw taala tubabu minnu ka jamana na o denw tɛ dɛ a arabudenw a n'a farafindenw ni sera bi an fɛ tubabu la den min bɔla mansaw kan tubabu y'a fɔ o ye i den bɛ da salam ele yɛrɛ bɛ so kura la ni tɛmɛna jamuru la i ni den ye ɲɔgɔn ye ni tɛmɛna jamuru la an b'i bila kaso la i den bɛ fan fan y'i cɛ janya ka bɔ yen parce que
denw ni mansaw lamɔ tiɲɛna denw k'o yɛrɛ kalifa tubabuw ma tubabuw fana ye denw ta k'a k'o ta ye i yɛrɛ woloden a bɛ na justice la i sigini ma sigini bɛ wallahi i den bɛ wuli k'i neni kuma kumadenya la a b'a bɛɛ fɔ a tɛ ku i la k'i bolo s'a ma marakaw bɛ sanda dɔ fɔ ko sɔsɔli tɛ sun basi la o tɛ tubabula ye dɛ n'i y'i bolo se sun ma tubabula sun yɛrɛ b'a fɔ ko alhamdulillah farafinna dɛ ni sun nana a ye biriki ta a ye nin ta ayi tubabula n'i ye sun na i ye taa n'a ye komisariya dɛ n'i y'i bolo s'a ma e yɛrɛ ka problème bɛ juguya ka tɛmɛ sun yɛrɛ ta kan denw ni denmansaw bɛ tele bi tubabula a kamanagan bɛ fan bɛɛ jan n'an ye bɔ Belgique kɔsan na ka na wallahi an bamuso dɔ y'an wele Amérique silamadenw Amérique yɛrɛ ta ye marifa le marifa denmisɛnw bɛ marifaw le ta k'o denmisɛnninw tirer n'a ye bɛɛ kamana ganni bɛ iro an y'an denw bila ka na yan i ni denw fana bilala ka na a bɛ kɛ tiɲɛni ye an bɛ Alahu Taala le dali ka an sigi ka na an yɛrɛ ma an ka alimami ye ladilikan minnu fɔ an ye dutigiw ye o jɔyɔrɔ ka se o denw ladila ka ni nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛra komi tanba tɛ yen an bɛna kuma tɛmɛ an ka alimamiw ma u bɛ dugawu laban kɛ ka tila k'a ɲini Buwake k'a bɛɛ fɛ ni Alahu Taala sɔnna Buwake ne ka so ye n y'a fɔ n ka alimami fana ye min ye Koyita ye ko ni Alahu Taala sɔnna Buwakekaw bɔtɔ komi kɔnɔkulu Imam Koyita i ɲa seriya ma ma seriya ma Buwake bɛ to a ka sunna so kɔnɔ 100% ni Alahu Taala sɔnna a fana tɛ bɔ a la an karamɔgɔ sigini bɛ yan n sigini tɔ la kan n ka karamɔgɔba dɔ ye Idris Balo a ye n kalan makasidi la Mustalah al-Hadis ni n ka n karamɔgɔ senimaw ye nin kɛnɛ kan ne yɛrɛ bɛ sila ka kuma a n'an karamɔgɔbaw wasalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An sera yɔrɔ min na nin ye fɛn o fɛn n'o to la o de ye foli ye ani barikala ani waleɲumanlɔn. Foli in ka kan ka boloda yɔrɔ caman. An ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ a Sheikh Al-Fadil Abdallah Koyita a ye foli caman kɛ nka bamananw ko ɲɛ ka juru bɛ a dɔnbaga de la. A y'a yira k'a fɔ baara min labɛnni ye nin ye tile kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ baara min labɛnni ye nin ye a bɛ fɛn min yira o ye musaka fana ye ka fara a labɛnbagaw ka cɛsiri n'o ka jija kan. Sigi labɛnni an karamɔgɔw bɛ yan an balima diinɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan cɛw la musow la o la kuma laban o de kan ka di an fa ma a Sheikh Al-Imam Nuhu Jabate n'Ala sɔnna a bɛna foli boloda nin bɛɛ ye jama ka sabali n'Ala sɔnna ni fogo de sira dira k'a fɔ an ka wuli an bɛ sɔrɔ ka wuli an kana wuli fiyewu k'a sɔrɔ sira ma di fɔlɔ an ye sabali mɔgɔ tɛ ɲina ɲimi ka dɛsɛ a ko la an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn sababa ma o la ni dugawu fana banna ni sira dila an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka sabali k'a to an ka podium sanfɛ karamɔgɔw ka jigin fɔlɔ ni an ka dunanw ye n'olu jigila ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ o la sira bɛ sɔrɔ ka di jama tɔw ma an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn se ma o la kɛnɛ ye yanni k'a to an ye na kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma an bɛ jama hakili lajigi dali bolo ma Ala kosɔn k'a fɔ sigina min bɛ an bolo kɛnɛ in kan yan an ye sabali an ye sigina ninnu matarafa chaise ninnu b'an bolo yan an ye sabali chaise ninnu dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ in kɔfɛ chaise min n'an b'a kan chaise loué ninnu an ye sabali a dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ kɔfɛ o ye kelen ye a filanan o de ye k'a ɲini sécurité mɔgɔw fɛ ni jama yɛrɛkɛla an ye sabati wa an ye kɛnɛ surveiller chaise in bɛ se ka to kɛnɛ kɔnɔ cogo min a sabanan o de ye k'a fɔ n'Ala sɔnna Seku ka sini wala kan ka kɛ Belleville 2 la misiriba min bɛ yen misiri kɔfɛ école min bɛ yen ni Ala sɔnna ma Belleville Nord a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Belleville Nord Belleville 2 lɔdeni misiriba min b'a kɔfɛ o misiriba in kɔfɛ école dɔ bɛ yen o la sini ta wala bɛ yen de 20h30 la inshallah o la ko k'a ɲini a bɛ fɔla yɔrɔ min ma ko terrain bilen o la ko k'a ɲini comité d'organisation mɔgɔw fɛ sécurité
mɔgɔ n'a bolo bɛ ban nin ka organisation na ko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sini 15h la inshallah tabaraka wa ta'ala ni an ka karamɔgɔkɛ ka demande Umar Sidibe an bɛ ala dali ala k'an bɛn sababa ma wala bonya bi an ka sheikh bolo inshallah a bɛ foli la wasa ka dugawu kɛ falyatafaddal mashkuran athabahu Allah ta'ala. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. An bali al-islamu an bɛ janga foli caman di an ka karamɔgɔw ma ani an ka dunanbaw mun nana ka na bɔ kɛ nɔrɔya su in na an bɛ u fo caman kabini u y'u sigiyɔrɔ bila ka ban lafiya banna sunɔgɔ tɛ yen ka mafa bele dunga fa tɛ yen bele nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛra de fi sabilillah ka wuli ka anw yɛrɛ fana sɛgɛrɛ anw de ka du ye ka tɛmɛ u ka lafiya kan ka an kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn lase arijinɛ ma o de y'u seya nin fana ye dawa taasira de ye an bɛ dunanw an b'a ɲini olu ye nakakɔrɔw kuraya an tulo kɔrɔw la n'ala sɔnna nafa min bɛ bɔ a la o de bɛ bonya yanne fana ye bonya min di tiɲɛ yɛrɛ la sɛni luwe bele an t'a kanu na sani k'a f'u ye bɔ yan an mago bɛ sɛzi wa 4 de la n'ala sɔnna nimoro 2 min dira bɛɛ y'i seko k'a la ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam addalu ala alkhayri kafa'ili min b'a fɔ ko hɛrɛ baara in ye ele yɛrɛ bɛ ko komi ele de y'a kɛ hali n'a wari t'i kun a fɔ mɔgɔ ɲɛna min bɛ se k'a dɛmɛ k'a la n'o y'a min kɛ o ye ele yɛrɛ fana ta ye i b'i ta baraji sɔrɔ o la ko nabaga bɛɛ a bɛɛ ni cɛ a bɛɛ ni baraji ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka mizani na ka a dugu ɲuman kɛ hɛrɛ la ya rabi ala m'o de kɛla ye ka bɛɛ lajɛlen ɲuman don so kɔnɔ saliman ganiman ala m'o de kɛla ye ya rabi ka sini ta k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala m'o de kɛla ye fogo in ɲɔgɔn na caman ba bɛ ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ye ya rabi an ka dunanw ala ka n'u sɛgɛn an ma gwɛnna ya rabi k'an tulo don ɲɔgɔn kibara dumana waati bɛɛ ala m'o de kɛla ye kani ka f'u ka bɔ yan ka hɛrɛ caman ba bɔ ala m'a kɛla ye wa sallallahu wa sallam ala abdillahi wa rasuli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Donc an b'a ɲini sécurité fɛ an karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan o ye hakili to an karamɔgɔw la kɛnɛ kan yan an karamɔgɔ minnu bɛ podium kan olu ka sécurité o ɲɛma lɔnnen don an karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan an ye hakili to u ka sécurité la.